C'est ma main. Nous disons merci à notre Dieu. Nous disons merci à notre papa, ainsi qu'à tous nos pères, pour nous fâcher de confiance, de Amen, amen. Alléluia. Mungu apate kubariki sana. Historia ya kusema kesho yako ya leo ni siku exceptional ndani ya maisha yako. Kama kuku bengine beko nashindwa kulamuka, mais wewe unashimama, sachez bien qu'il y a quelque chose que Dieu a mis au devant de toi que tu dois réaliser. C'est ma main. Alors là où j'étais, je me posais la question, est-ce que réellement ce message, c'est le message du jour? Mais Dieu m'a confirmé que c'est le message du jour. Kupitia modérateur wakati anasema ke wewe haukuzarikwe juu ya bantu bengine. Déjà ninakuwa confirmé ya kusema ke message ya leo iko nafasi ndani ya maisha ya watoto wa Mungu. Sema amen. Angalau ule mpembeni kwa sema shikufuata hapa. Mie Mungu aliniumba na mission special ile ninapasha kwa accomplir ndani ya maisha yangu. Umwambie vile. Unaona ile fait d'abord ya kumshikia boga, unakatala sana kumwangalia, déjà il y a quelque chose. Alléluia. Ah, kumwangalie bien. Unajua hata macho hii inasema ndio tunafungusha mtu tu na macho, unamwangalia tu pake mtu anakatika deja mbili. Ile deja kuonesha kusema ke nani yuko na pouvoir. Alors angalau uko pembeni hapa sasa hivi unaiona hapa. Niko na mission special ile mimi napasha kufanya. Kama vitu vingine pia badilika ndani ya jamaa yako, sisi au ya accomplir mission yako. Na kama unaanza kuyakompiri bila kuambia kusema ke watu wengine batone hapo. Sema amen. Sema amen. Si notre papa avait échoué, si vous n'avez pas tout wako, uliza ule kwa pembeni hapa sasa kama papa wote alishindwa akapatia makindo huko. Kama bishi kumjue, mwambie. Usiwaze sasa mpaka Mungu, huko ba serviteur bale badanza mais balifanya nini? Balishindwa. C'est ma main. Nous bénissons notre Dieu pour ça. Nous allons prendre Malachie chapitre 3, le verset 18. S'il y a un lecteur, à des années tout sommet, d'abord Malachie chapitre 3, le verset 18, et puis nous allons entrer dans la matière. Malachie chapitre 3, le verset 18, nous lisons la parole de Dieu. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Reprends encore. Malachie 3, 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Ça fait longtemps nilishaka kukwaka mtenyeskize ndo Swahili kisha usubuhi kani kunatumika inazobela Kiswahili sana. Français nazo nikimbia. Alléluia. Moi c'est le berger Samy. Je suis là pour les cultes matinales. Tous les combattants des cultes matinales me connaissent. Amen, amen. Ça fait longtemps où c'est l'onction qui fait la différence. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas l'onction, mais c'est la mission qui fait la différence. C'est la mission qui fait la différence. Au moins, que c'est la mission qui fait la différence. En d'autres termes, moi, ça, il est membre qui me concernait. C'est ta mission qui fait la différence. Et puis, vous me disiez, est-ce que tu connais ta mission? Nous sommes des kilos.
Alléluia. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est la mission qui fait la différence. Je vais vous dire que kuku wakati ile tuku nasema na kiri yote en place, que si nous nous réveillons, c'est par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Mais lorsque nous entrons dans les enseignements de la révolution, moi j'ose croire que si je me suis réveillé ce matin, ce n'est pas par la grâce. C'est parce que j'ai une mission. Ce n'est pas par la grâce, c'est parce que j'ai une mission. À vous de comprendre, mais fournir un effort pour me comprendre. Kuku wakati ya kusema huku nadamuka juu ya neema, mais wakati unaingia en profondeur, neema yako haidependre na kulamuka kwako, mais neema yako inadependre na mission ile Mungu alikupatia. Sema amen. Kama Mungu anakufanyisha neema na kupatia mission ya 100 ans, hata kama mparcours yako tu te retrouves unaanguka ubia kama hivyo na kushikilia, unafanya hata 1 mois mpaka kutosha mmoja. Sema amen. Vrai ou faux? C'est vrai. À cause de la mission, sachez bien que c'est ce qui a différencié tous les hommes, tous les grands dans la Bible. Amen. Kila mtu wote ule aliapareti, alikuja na kile alipasha kufanya. Ile mission unayo, Dieu ile ta permettre uandike histoire ya maisha yako. Kama sema mtu eko na imiter, oui bien sûr, tu vas imiter, puisque juu ya wewe kufika multitude, juu ya kufika mubitu ya milele, inapasha paka kuimite bali balikutangulia. Mais arrivé à un certain moment, na wewe utafika mu niveau ndio unaanza kudekone wewe moya. Alléluia. C'est la mission qui fait la différence. Wakati leo kuna mission ya munene na mambo ile kaanza kukutokea mu maisha yako, itakuya mambo ya minene. Ile udetu unajiuliza ya kusema que c'est la malédiction ou quoi? Ou soit que Dieu t'a rejeté, Dieu t'a abandonné. Non, non. Hata pale banasemaka omiri kutesoya we Mungu, omiri teswa kumamilima, tout ce qu'il a dit. Non. Quelque part là, tu dois comprendre que il est mateso, aina mateso, si aujourd'hui tu es béni, c'est à cause de cette souffrance-là. Non, ce n'est pas ça. Tu ne méritais pas. Tu étais incapable de faire quoi que ce soit. Alors, tout homme qui est appelé à faire de grandes choses, il doit passer par la formation. Alléluia. Ambiwa kupemena masema ile mateso unaibaka kukina uitoshe mbele uigeuze useme que c'est une formation. Je ne sais pas si tu peux me comprendre, mais as-tu déjà causé avec un soldat? Wakati leo kuna militaire eko na bunduki, est-ce qu'on a shikaka soldat eko na ria mateso ya mu formation? Ce que je dis, c'est la vérité. Je suis entouré par les militaires. Amen, amen. Mais à vous, ça, on a militaire et qu'on a rien mateso dans mon formation. Puisque kile kiku na mufanya kusoda pale ni ile formation hii. C'est-à-dire que formation ni ile ma circonstance yote ile militaire ateza nakutana nayo. Ba expert banaibeba, banaétudier, banayeka inakuwa mu formation. Wakati ile militaire atatoka mu ile formation, kyote kile kiku similaire ya kila kiona mu formation, kama kikijipresente kumbele yake astaongopa, astakimbia, parce que bile huku na mupresente ashaka kujionaka. Hata kama sema ni kulala na njala, asta kula sukutunjwa na lala na njala. Non, non. Muna formation alilala mo na njala.
anafanya tena tenir pendant 1 mois mumai. Kama sema mugere ile circonstance inafika eko mumai na ile tenir chawa inamutoka achte dilamante juu ya nini? Puisque formation ashaka kupata kile formation. Kama unaona Mungu ule kona tumikia Mungu ukino kwake ni mpaka lamentation, ule Mungu il faut kumrudisha tena. Hata kama iko passer il faut kumrudisha formation. Abelo kwa pembeni akasema ke unapasha kuangalia est-ce que tu es passé par la formation. Tu mwambie bien. Puisque kama unamwambia kyote kile bataweza kutukomploter mu monde de ténèbres, kyote kile batakupresenter nacho akisa kushukisha maisha. Ninasema kia akisa kushukisha. Puisque dans le désert tu as été formé. Macho yako iku naona ni grandeur yako, iku naona ni baraka yako. Dis à ton voisin, c'est la mission qui fait la différence. Même si vous êtes à 10 dans votre maison, c'est la mission qui fait la différence. C'est ma mère. La mission c'est quoi? Alléluia. Amen. On dit que la mission c'est la charge qu'on donne à une personne avec plein pouvoir de faire quelque chose. C'est la charge qu'on donne à une personne avec plein pouvoir. Il y a pour faire quelque chose. Il y a pour réaliser. Alléluia. Ujue ya kusema ke ile kunaleta ingrédients mu maisha ya bantu, ce sont des problèmes. Peut-être toi tu ne sais pas. Ata kutourner kwa film, abene kutourner film s'il n'y a pas un problème. C'est ma mère. Uliza étudiant bote. Bale bacha kuishaka ku université. Juu ya kuandika memoire ya. Juu ya kuandika TFC ya. Kama hauya pata problème, hauya andika TFC. Hauya andika mémoire. Vrai ou faux? Puisque mon introduction générale nous partie problématique. Là où tu dois poser des questions pour envisager dans l'hypothèse ma solution, il est oui, ça voulait une solution, oui, il est ma problème pour lui poser mon problématique. Alléluia. Oui, il est le coupable. Sachez bien que tous les problèmes qui peuvent s'élever dans ta vie, mon kichwa yako weka kusema que finalité et les problèmes, c'est mon élévation. C'est ma bénédiction. C'est le changement de ma vie. Alléluia. Vrai ou faux? Hapa ni kunasema kuku ule aliingia muna machozi. Na mimi nakwambia kusema ke pangushe machozi yako. Quand j'étais en Mujman, nina shindwa examen d'etat. Wakati nina shindwa examen d'etat, mimi naingia mkanisa. Pale mimi naingia mkanisa, mpaka sema nianze kuomba, machozi naanza kuteremka. Mimi naangalia situation d'abord vile ilikuya, comment ilifunda difficilement. Mimi nasema est-ce que Mungu yashikune kwa mateso? Abelo kwa pemena kusema ile mateso Mungu anaona. Mungu acha kujua. Umwambie bien, umubambe hata mkono, umtie moyo kusema ke ile problem. Mungu acha kujua ile mateso ile. Kwa ule Mungu acha kupenda. Mimi nakwambia ya kusema ke Mungu acha kupatia mabombosho bora. Pale paka sema nianze kombe machozi na endelea modérateur alikuwa kule kumbeleje. Je me souviens bien, même celui qui était l'orateur, c'est le bishop Mukinabi. Alléluia. Mais vile vinaanza kutoka kule sema hata kama unalia hauta changer. Ile kanda ninasema jo consolation ya Mungu hii. Mimi niko nashindwa, niko nalia ukisha na kunyambia vitu vya hivi. Mimi nakwambia ke hata kama unalia unalia hapa, pangusha mbele machozi yako. Mimi nasema pangusha machozi yako. Puisque mapendo ile iko na Mungu ndani ya maisha yako inapita ya watu.
Sema amen. Sema amen. Bantu bale banijilamantaka muma situation difficile comme sort où kuna diminuer nguvu ndani ya maisha yako. Wakati l'on jilamante, c'est une adoration, mais qui n'est pas dédiée à Dieu, mais au diable. Mais une situation difficile, quand on a inouï, je te dis que Dieu ne peut pas diminuer dans ta vie. Même 2 ans après, tu vas comprendre que sema amen. Ninakwambia kusema kile mateso yako haitakuwa. Et surtout que nous sommes à la fin de l'année, je te dis que tu ne vas pas mourir. Je sais que d'abord tu dois retenir ce matin. Bien le complément parce que c'est ma quel berger Sami vient de dire que tu ne vas pas mourir à la fin de cette année. J'ai toujours dit aux combattants du lutte maintenant que lundi tutakutanishana na wewe. Wakati papa tapita huko mbele ndio kufanya madeclaration ya prise de possession tutaonana na wewe. C'est pour te dire ya kutosha hata kama ulilota serikali ile serikali ya Mungu. Ninasema sema bali kile ya Mungu. Yote ndio sholota vya kibaya ni ya Mungu. Lakini huko nasema panjo vile vitafanyika ndani ya maisha yako. Pour que tu puisses comprendre, j'ai parlé d'une manière générale, mais il n'a pas chargé de quelque chose que tu dois comprendre ce matin. Il y a couché marqué devant notre Dieu. Nous allons prendre Deutéronome, chapitre 23, des versets 2 à 4. Deutéronome, chapitre 23. Le verset 2 à 4, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau, sur le chemin, lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent, Balaam, fils de Béor, de Pédor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Amen. Amen. Reprends encore, dis ça très bien. Celui qui est issu d'une union illicite, celui qui est issu d'une union illicite, n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. N'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération, n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. N'entrera point. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. N'entreront point. Même à la 10e génération, et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pédor à Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Amen. Tu prends directement, puisque je dois gagner le temps, tu prends directement Rites 4 et 11. Rites 4, 11, nous lisons la parole de Dieu. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent: nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Amen. Amen. Tous les peuples qui étaient à la porte et les anciens dirent: nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta porte. Alléluia. Qui entre dans ta porte, dans ta maison,
semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Alléluia. Pour pas lever la Bible, mutasoma calmement, vous allez comprendre que wakati ile Mungu analeta makanuni, anasema ke kubale wote sa bantu benye kuzalika kwa mainyo ya kusema ke peut-être ni muloko njo ule alipita na ndugu yake mtoto anazalika mtu wa vile ashinde kusimama kumbele ya présence ya Mungu. Amen, amen. Jusqu'à la 10e génération. Mais kufika sasa kwa Amonite na Moabite, banasema jusqu'à la 10e génération et à perpétuité pour toujours. Bala bene pour présenter m'assembler Yahweh tout le monde. Amen, amen. Qui a dit ça? C'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas une personne, c'est Dieu lui-même qui donne ces ordres-là. C'est pourquoi nous donnons même raison à notre papa que y a ce qui est écrit. Non, non. Derrière un non, il y a toujours un oui. C'est ma mère. Wakati le Mungu anasema hivi. Ile apetitude ya kusema ke wakati le batoto ba Israeli beko nakuya, il fallait kubapokelea, mais ba Moabita bakwende kubapokelea. Et puis source yao ni mpaka mainyo illicite ya batoto banaenda banapita banakushe na muzazi banazala batoto. Donc beko coupable mu manière yote, mu manamna yote. Hakuna moyen ya kujan sortir. Mais laisse-moi te dire que kama biote binafunga kunekanaka mpaka kantundu kamwa kanabakiaka pale. C'est ma mère. C'est pourquoi je te dis que c'est la mission qui fait la différence. Mouille loi ni bien quoi kukubali abakuwe na droit ya kufika. Kukubali abakuweza kushimama kumbela wetu Mungu. Mérite wakati ile Bwana anakufa, mama yake Mungu anaanza kurudia. Yeye na ndugu yake banafuata ule nani belle-mère wao. Belle-mère wao anabambia kusema ke murudie. Mimi nishakuzeka. Kama mkinifuata mtaonea mwenyewe. Hata kama sema leo ili kuna nguvu ya kuzana. Eske mtachunga bale batoto bakome benyowe? Impossible. Ambilo ko pembena kwa sana impossible. Mérite. Roho ya Mungu iko ile kumkamata. Je te dis que si l'esprit de Dieu est avec toi, il t'a coupé nafasi ile wewe uanze kujatendre mekumbi ni kubaraka yako. Tu ne peux pas même comprendre comment Dieu est arrivé là-bas, mais c'est Dieu qui t'a amené là-bas pour te prévenir. Rita nasema fashi leo utakufia, ndio pale nitafanya nini? Nitakufa. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Peuple yako itakuwa peuple yangu. Hata kama sema Mungu alisema ke si hapa atumerite atuele kuya kumbele yake. Mais mimi nasema Mungu wako atakuwa nini? Atakuwa Mungu wangu. Nitenda kama ni kunifukusha fanya nini? Fukushe. Amen. Mimi nakwambia kusema ke bila kunaona leo kesho anaenda kwa vipi? Amen. Inachangaka. Ce qui était impossible aujourd'hui, demain ça sera possible. C'est pourquoi la mission fait la différence. Bengine mujama yako batezi banashindwa. Batezi banashindwa. Mais apana kubeba kushindwa kwa watu wengine kukwete mkishwa yako. Hata kama sema ni banef bashaka kufwa. Mais wewe mingali kuku na respirer, unashika hii message. Je te dis que hata kama bana mezaka, mais unekalaka mwingine ule amene kufanya nini? Amene kumeza. Amene kupemena ukasema kama bashaka kumezaka bakumeza mwe mfamili, mais wewe abasa kumeza. Mwambie bien kwa na ile courage yote ya kusema ke kuku watu wengine pamoja mfamili baliria balishindwa balirudia kwa mabukweli balichomba vitu vikwanze kuendeka. Mais ile mabuloji hapo ndani ya maisha yako wewe haitakuwa na effet. Puisque c'est la mission qui fait la différence.
kubeba ishaki ya watu wengine. Bale kama barianguka. Bibi yako ni barianguka, nous reconnaissons cela. Mais wewe hausafanya nini? Hausakuka. Inasema wao usakuka. Wewe hapasa kushika. Wewe hapasa kuloka sande baliloka watu wengine. Mungu anasema ile vizazi vya Biblia vile kusimama mbele yangu. Merita anasema Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Hata kama sema likatalaka mbili, mimi nasema Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Ile pasali wanatokea mkutusomea hapa ni ya Rich. Anaingia mkweli. Banasema banaanza kumkompare na bamama bale beko incomparable. Leia na Rachel. Ki ojo bele ba centre bamama bale balifanya ke Israeli kuyeku. Na yeye jina yake longezeka. Rita anakuwa mkambo wa Obed. Rita anazala Obed. Obed anazala Jesse anazala David kambaka Yesu Kristo. Hata nikwambia ya kusema ke hata kama balikata nasema tusashimama. Rita anasema atusabii sitakuwa kitu kushimama. Mais t'as kuletea sacrificateur. Jésus, il est sacrificateur. Il est ici de cette génération-là. Tous les autres sacrificateurs venaient avec le sang de bouc. Mais Jésus, il est venu avec son sang. Oui, il est dans Yesu. Beaucoup d'amouadis. C'est amen. Mimi nakwambia ya kusema mission yako itabadilisha jamaa yako. Kama jamaa yako walisema ke mwa usashikirika, mimi nasema wewe utashikirika. Ninasema wote shirika. Kama walisema ke chama yenu ni paka ya bamwishi ya bandumba, mimi nakwambia sema apatiri hapo wewe. Bataanza kutapa chama yako. Sema amen waanze kuona. Sema amen waanze kubivivre. Sema amen waanze kutembelea hapo. Sema amen Mungu waanze kutosha kote ya Rwanda. On avait étudié les raisonnements à pétition de principe. Ces raisonnements-là, il y a poussé ma quête. Kama kwa mwenu mfamili anaenda na hiyo shibana mbao patauliza sasa wa familia ni wa ile familia. Alors aba bengine baba kwende kuiba, mais jia ule anaenda kuiba deja wanaanza kusema ke ile familia ya badani. C'est ça les raisonnements à pétition de principe. Mais bila kuambia ya kusema ke wewe utaviramberse. Kupitia wewe bale balileta mubaya mjamaa yako, wewe utaleta Mungu mjamaa yako. Utaleta baraka mjamaa yako. Ne pleure pas. Ne te fatigue pas. Ne abandonne pas. Ceux-là qui ont échoué, ils vont tomber chez toi. Mimi sitashindwa. Amelo kupemena masa sitashindwa. Wakili yako uliona vile beko naisha bantu yako mserikali banebeisha. Ya kusema ke sana jenu ule eko na bulonji sana. Yeye eko napenda elishe. Na mimi nakwambia ya kusema ke wewe hausa telemuka pashingo. Gédéon Chapital anasema shie tu nous sommes une nation puissante. Kuna histoire. Mungu ako anafanya vitu mai kupasuka na pasuka. Batibe kwa nakimbia. Mais leo hii tunaotesha mtu mwingine anakuwa na budi. Tunayenga mtu mwingine anakuwa ni kalamu. Wewe Mungu bazazi yetu banaanza kuambia uko wapi? Bien-aimé, vile kupale, hapana kuikana huko na ria. Na shonze kwambia kwa wewe Mungu ulitembea na sa grâce. Likuli kunaota. Itakosa na motoka inapita hapo. Bado wale wakubwa na mkanga wanabarikiwa. Eske wewe Mungu leo hii unekala kimya ule utendaje ule uko hapo? Lorsqu'il se posait des questions, mtu mwana mtokelee anamwambia sema voyant héros. Wewe vile ukupali. Sisi ndio wakatukia batiza na kuta voyant héros. Vile ukupali. Mjamaa yetu batiza na kuta voyant héros.
Bantu wanatapaka mpaka basha kona. Vrai ou faux? Bantu wanatapaka basha fanya nini? Mpaka basha kona. Na mimi nakwambia sema kile bantu waone Mungu ashakukiona ndani ya maisha. Sema amen. Kile kinakufichama ndani yako Mungu ashakukiona. Mungu anasema tu es voyant héros, mie voyant héros. Na shida na hayo. Alléluia. Voyant héros ashakufichama. Voyant héros ne recevait. Voyant héros. Voyant héros. On a beaucoup vitu vingine. Baadhi wanakuta sema bonjour ministre. Wanakuta sema bonjour patron. Unaangalia mbele siku ya leo. Vile vitakuja. Kuloteshia. Mimi nakwambia ke bale bengine bakishindwa bakishindwa. Mais wewe utaweza. Mungu anasema que tu es voyant héros. Mie voyant héros je. Anasema tu es voyant héros. Utapika babangu hapa. Mais avant ya kupapika, les changements inaanzaka mu maisha mtu yemoja. Kama au comprendre kile Mungu alikumbia, utateswa bure. Mais kama unajua kile Mungu alikumbia, puisque ce que tu dois savoir est que dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. Nani unapeleka solution mwile jamaa ni mtu wa nje. Uliza loko pembeni kwa sababu usho ya maproblem ile inakataka mfanyie. Umulize dia sababu usho waka maproblem ile inakataka mjamaa yeye usho waka. Basi kama unajua hausa tembelea mule watu wengine bafanya nini? Bali tembelea utaanza kuepuka. Mungu alikuingisha mwile jamaa ni jue utoshe giza ile kumjamaa yako. Na ulete nuru mjamaa yako. Sema amen. Un jour j'ai prêché dans l'église matinale ya kusema que oui bien sûr avec la première naissance là on est exposé, on peut échouer. Là on n'a pas le choix. Puisque mtu wote à moins que peut-être kama ulizaliwa kwa familia yake. Mais bamingi bana regreta kama ile mafamilia balizaliwa. Est-ce que pas les kwa mwile famille unajua sema utazaliwa kwa mwile famille. Ambilo kwa pembeni na sasa est-ce que unajua kama ule ndio atakuwa babako au ule ndio atakuwa mamako. Si pas qu'on a regretté que ça quand il doit kama je vous allez pas là. Est vrai ou faux? Mina landa. Hata sasa wanipaka watoto na bazazi wenyewe bana regretté kama mtoto mwingine sasa hivi kama nilijiua. Kama kikukanyange mikono yake umumba. C'est ça. Mais avec la deuxième naissance, à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Huku nazalikuwa na mafakulite yote yenye kueleana pale. Kama ulishindwa juu ya kizazi yako, na hiki kizazi hawashindwake. Sema amen, hawashindwake. Kuzalikuwa kwa pili c'est un choix. Unashwazia kusema mimi nazalikuwa mkama MC. Mungu wa kama MC wa miujiza atatenda miujiza ndani ya maisha yako. La mission fait la différence. Hata kama sema Mungu anachukia mwingine, utamchukia na usafanyaka kile yeye iko nafanya. Sema amen. Mependa kile Mungu ashapeka ndani yako, uyo ya kusema ke utafanya kitu na jina yako itabakia. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné à faire. N'entre pas dans la distraction. Mukino yako waanze kusema vile Mungu anapitia njoo kufanya. Mawazo yako ikuye vraiment gérer pas ta mission. Hata mu moment difficile, mimi nakwambia ya kusema ke hapana kuchanger langage. Dans la mort, il faut voir la vie là-bas. Dans le désert, il faut voir l'eau. Dans les échecs, il faut voir le succès. C'est ma amen. Après, on peut mettre ça mon échec. On sait qu'on a mon succès.
Muulufu anze kuona mu maisha. Wakati leo kuna lota maserikali wewe ya kusema kesho itakufa ni maisha inaanza hii. Banaona kusema mimi naanza kubarikiwa ndio pale banalamuka mimi sitakufa. Sema amen. Kama sema Regine Zori kwa kama desert kama Mungu ashikupasura yake. Jovi muile problem utaona Mungu. Utakutana na Mungu. Utashuhudia Mungu. Kwa na roho jua kile Mungu alikuweka mwile familia. Asikukwekee mtu wa kucreate ma problem. Ambia ndio kompemena kwa sababu Mungu ashikucreate mtu wa kuleta ma problem. La présence yako mjamaa yako c'est pour apporter la bénédiction. Ulizo le kompemena kwa sababu siko naletaka baraka mjamaa yako. Mfile tu banaponaka mjamaa yako banajuaka sema je huyu ndio atetokoaka Mungu wake atatuvisite na shie. Umulisi mujama ya réunion mu réunion ya jamaa wao nasema kama mobili muulize loko pembeni yako umuulize nous sommes des Africains hapana kufanya nani huko frère moi alifisha nani mimi ule papa ule mimi namuuliza alafu mwenye mko yako tunaombaka na sasa papa ni wa zamani mule na baba yako na sasa make o jua kwa kushika ifopa kabushi kama mbuji ashonakali kama hakuna kushika kwa ule mbuji d'abord signification yake ni nini uliza mbele upembena parce que nous sommes des experts ule mbuji kwa nini opaka mbuji umuliza peut-être unaona kwa watu wengine eko pa mkutini pa ya Mungu utabiona nini. Amen. Il ne faut pas mélanger. Il y a ne faut pas mélanger. Tu as une mission, c'est la mission qui fait la différence. Il est mission pour le pachage Gédéon, tu n'as pas Gédéon. Il est mission pour le pachage Réti, tu n'as pas Réti. Bado wote bakubwe na mission ya kabaila, abakubataye kubibi. Abilo kupemena kasa kwa na mission ya kabaila, batakutaya mjamaa yako, batakutaya mukini. Umwambie hivi. Alléluia. Kile kitu natoka mkini wa kia kuonesha kusema que tu es un grand leader dans votre famille. Hata kama sema ekonomia iendeke, mais mwako mnyumba ekonomia inapasha kuendeka. C'est pourquoi j'avais dit qu'il ne faut pas dire que le monde est devenu compliqué. Non, non, complication il est ni ndani maisha mwewe. Wakati leo unasema que le monde devient compliqué vitu viendeka hapana. Wakati leo unasema pale kuku ule kuna pasula mayai. Kuku ule kuna yenga. Bado huko unasema que c'est déjà compliqué. Kuku ule iko naisha déjà vrai car inaingia. Sasa utasema monde iko compliqué au bien wewe uko compliqué. Muulize wewe unapenda sababu unasema que monde na wako compliqué tu abiendeke. Wa kuingisha wa kuyenge kuna yenge. Utasema monde iko compliqué au bien maisha kwa uko compliqué. Avec Dieu, cette fois-ci ça va marcher. Avec le complément, ça va marcher. Makuta franco congolais ipote. Avec Jome ikwako. Na wewe itenga mikono yako. Circulation ya ile makuta inapaswa ipitie address yako. Makuta inapaswa ijue address ya mikono yako. Makuta inapaswa ijue address ya boutique yako. Makuta inapaswa ijue address ya magazin yako. Sema amen uanze kubibusa. Wakati unasema vitu viendeke, c'est-à-dire tu confirmes cela dans ta vie. Hata kama dolari inafika mkombia. Adero kopemera saka hata kama inafika mkombia. Malipo yetu ya tafika nayo kote kule tafika. Hata kama $100 inakuwa 500,000 francs, wewe Mungu atakupatia mpaka mwile niveau. Sema amen. Hapana kwanza kuhangaika kusubuhi unanamuka pake toni ngapi? Ulizo ile komplementa unasema hapana kwanza unamuka sema toni ngapi?
vingapi? Bandeka bauliza kito. Wanajua sema hivi unakuya mimi nitafanya nini? Nitakuja. Haleluya. Mungu hata kama unapanda wewe wako mnyumba, mimi nakwambia yasema abusa kauka. Mtumishi wa Mungu anasema mvula haitapika. Kwanza hivi. Ule mwanamke veve eko na chunga kashipa kaye kuri ya leo. Unajua kama kunga kuna mnyumba hata kama unakuri ya kushiba usashi. Isiko kuna kuri na boga. Haleluya. Unajua usema hapa niko na kuri, kesho nitafanya nini? Nitakufa. Kisha uone tena mtu mwingine na yeye yuko na kwa sema niko mtumishi wa Mungu, Mungu ananituma. Anakutuma wapi? Anakutuma wapi? Haleluya. Anakutuma wapi? C'est comme un jour que Mouchma est venu kukala kwa wangu ili makrizi ya kule. Nisha kukala kwa kibi naisha kuvisite tout ça hivi na kuya. Bananyeka tebu. Mimi nekala. Mimi naomba. Nifungule kwa kibi macho. Naona soda moya ana mteni me eko na beki. Acha nishimamie. Asa musali ya zambi. Musali ya zambi. Anajua jasa na mimi mtumishi wa Mungu. Ile deja ile sauti inafanya nini? Inivunja. Sio kusali sana mimi sema wewe acha kusema yote wewe kuja tu kuja hapa. Haleluya. Elia anatoka anasema unipikie mbele mimi kumi. Unipikie mbele mimi kumi. Kisha Mungu yeye mwenyewe atafanya nini? Atafanya miujiza. Haleluya. Bana mwipikie. Après kuli wako kunaanza. Mungu akukauki, mafuta ikukauki. Mimi nakwambia sema dans les moments difficiles hapa. Hata kama sema kuko appel de fond, hapana kwanza kukalkile tosha. Mimi nakwambia vile bado bena ria, wewe usikiria. Vile bado beko naona Kristo, wewe usikiona. Utaanza kujiuliza sasa niko Mkongo au bien niko Mwetazini. No, huku Mkongo, maisha ya Kongo haikuangalie. Kristo ya Mkongo haikuangalie. Ekonomia ya Mkongo haifanye nini? Haikuangalie. Quand il s'agit de donner, fais quoi? Donne. Dis à ton voisin, tu dois donner. Moi, Piana, c'est ça que tu as fait appel de fonds. Ah, ça, il appelle de fonds. Non, non. Moi, j'enseigne seulement. Au moins, bien, les découragements de ça, tu dois donner. Parce qu'on a vu comment ça, on a appel de fonds là-bas. On a vu comment on a vendu là. Ah, moi, bien, les gens appellent des fonds. Les gens appellent des châteaux. Alléluia. Mtumishi wa Mungu anasema unipikie nikuli. Kisha wewe utaona. Hata kama sema dunia inakuwa rouge. Hata kama sema vitu vinakuwa compliqué. Na complication mule manje nafunguka. Abelo kompemena kwa sema complication yote ile zinashimama. Njia itafunguka katika jina la Yesu. Sema itafunguka. Sema itafunguka. Kama auuze mtoka wakati zile watu wengine wanaanza kuuza, mimi nakwambia sema hapo utafanya nini? Utauza. Hata ya bure Mungu atakutumia mtu anakupatia nayo. Unajua kama sasa mabitu bibi unaendeka vitu vinakalaka treasure hata kuuza mpango hii inakalaka nguvu. Unakule kumshimai kule mapaseli kwa treasure. Mais pas de crise n'inquiète. Pas pour ça que mpango. Utesi unashindwa kuuza mpango wakati ni vitu vinaendeka vya Mungu analeta crise. Huku mwingine atapata hata problem moja, anasema papa unipatie yote ile uko nayo. Ana vipi? Unipatie yote ile uko nayo. Unatosha hata $500 unapata nini? Utasema ile crise iko ya mbaya au ya mzuri? Ulizo loko pemena wasa ile crise utasema iko ya mbaya au ya mzuri? Après qu'on peut mettre dans cette circonstance, tu as voulu baraka katika jina la Yesu. Il ne faut pas oublier ta mission. Dis à ton voisin, c'est la mission qui fait la différence. Kama
sema bamono balishindwa, na wewe usashindwa. Kama wengine balibadilisha, wewe usarudia. Kama wengine balifisha watoto yako, wewe usafisha. Kama wengine balikomesha watoto yako bobeko bakwayo, wewe bako watoto batakuwa badisensha. Kama sema pengine pembeni yako balichomba, wewe usachomba. Kama pengine beko nalia kwa hiyo wakati, wewe usafanya nini? Hausalia. Mission ile Mungu alikupatia ni ya kushangisha kitu. Changement yanze ndani ya maisha yako. Kama sema ulikuwa mtu wa kujilamante, tosha ile lamentation. Mungu wangu akubariki. Mungu wangu akuongezee. Mungu wangu akupatie nguvu. Pale ulikuwa mwenye kuchoka, Mungu wangu akuongezee. Mungu wangu akubaambe kumkono. Akufikishe kubaraka yako. Mungu wangu akupangushe machozi. Mungu wangu akuvike. Mungu wangu akupatie nyumba. Mungu wangu afungule manjia ile kwa kufunga. Ile pasipoti ilianza kisha ili unafikirie au uone kwa kutokea. Njia ya voyage yako yaanze kufunguka ni katika jina la Yesu. Wale wanaanza kukudharau, ninasema il faut pas comme la catane de l'équipe qui t'achète c'est normal. Même pour se marquer, où les choses qui a commencé à se décourager pour la fonction. Nous avons des énergies, nous avons des énergies dans ma case, nous avons des pouvoir de la case. Alléluia. Nous avons joué qui est pour l'aishi, nous avons mourir. Tu verras qu'il est vraiment. On a fait des choses, et tu vas témoigner la grandeur de notre Dieu. Nous t'allons sortir pour dormir dans ta génération. Seigneur, nous déclarons alors, mon Dieu, nous savons que nous sommes dans la production de l'évangile des mondes. Seigneur, nous déclarons appeler tous les âmes auprès de toi, travailler pour toi. Tu as dit, j'ai appelé la différence entre ceux de l'adversaire et ceux de l'adversaire. On va répondre de la nature à cause des gens qui sont dans le jour. On va chercher un mouvement en fait. On va chercher un mouvement. C'est un mouvement.
avec tout le c'est amen. Il m'a tout à nous à connaître. Capacité, ma capacité, moi, il fit, nous à connaître. Salanga bolamu, Zambalola salanga bolamu, Mokonzi pusana lisusu, Zambalola pusana lisusu, Chilumba isembola loboko, Zambalola sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko. Zambalola Yanga bita sembola loboko Mbeyo lilele Chilumba isalanga bolamwe Elondeo Na yeye paina yo Yesu nzambe na mawa Mokonzi ya milimo ya bato Ozali ekuke ya kokotela Nzela ya kotambola Yesu loyembwa balongi Maloba euti epai na yo Epesaka bomoi Ata na miku ekauka o Nzambe na bikamwa Yesu yonde Nzambe na bikamwa Zambe na bikamwa seyo e Zambe na bikamwa Oyaya Yesu yone Zambe na bikamwa Zambe na bikamwa yaya e Zambe na bikamwa Yesu e Yesu yone Zambe na bikamwa Yonde obongi na kembo Obongi na kembo Yesu yonde obongi na kembo Obongi na kembo Yesu e Obongi na kembo Yesu yonde obongi na kembo Osimba bendele Osimba bendele Yesu e Yesu yonde Osimba bendele Yel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 e Opekisi pisoli nanga Etanga lokola maya pompi nzambe na ngolu Otie mundelu na bomoi na ngai oyo Satana katisa jamais Osopeli ngai esengo envie C'est pourquoi kumama lisusu Zambalola kumama lisusu Soit encore etombwama lisusu Zambalola tombwama lisusu Tombwama lisusu yawe Tombwama lisusu Zambalola tombwama lisusu Yesu yambanga lisusu Yambanga lisusu Zambalola yambanga lisusu Nanga mayele talanga lisusu Talanga lisusu Elombeo Zambalola talanga lisusu Mokonzi pusana pembeni Pusana pembeni Pusantuwe Zambalola pusana pembeni Zambi wa bishima pusana pembeni Yawe Ulelie Zambalola pusana pembeni Sembola loboko Sembola loboko Zambalola sembola loboko Chimakinda katalika mboyo Palado palado Nakumbeyo yo lele Salanga bolamu yayae Salanga bolamu Mayemba nzembo sikare Sala 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 ye Salanga bolamu
wanyi merci balenga wanyi tosaki jile epo wanyi merci balenga wanyi tosaki jile mwate yoyoyo akola muyenge wakwimba lelwe tangwa petulini yona ngakwimbi lelwe yo chebesha wanye yoyoyo chebesha wanye yo sepe na lelu mwana wani papa wanye Jove chobesha wani zambi munde na mulele chobesha wani zambi munde na mulele shilo wani chobesha wani zambi munde na mulele epo wanye lelele chobesha wani yoyoyo chobesha wani shilo wani namba bana banye chobesha wani yo ulami wa bana bashia chobesha wani yo nakwimbi lelu lele Applaudis très fort pour la gloire de notre Dieu. Lamukie ule kompembeni yako, lamukie. Tuko asubuhi ya pili, leo tuko lundi. Ndio mpikia Mungu asante kwa kutupatia hii opportunity. Pikia asante kwa wazazi ndio kutupatia ile confiance ya kuweza kushimama kumbele yenu. Amen, amen. Na Mungu apate kumibariki na kutupatia ile confiance. Tutabeba Jean chapitre 6 le verset 1, tutaanza kushuka kama kuko usomaji. Jean chapitre 6, à partir du premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, des Tibériades. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait des miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers, oui, ne suffirait pas pour que chacun en réussisse un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orgue et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pourtant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans les lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Et il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Amen. 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 Alléluia. Nous bénissons la parole de Dieu, puisque tunajua kwa bale bote beko natembea selon la parole de Dieu, pourcentage ya échec ndani ya maisha yabo iko chini sana. Amen. Hii passage banatokea mkutusomea hapa iko netonesha kusema ke Jésus il était un faiseur de miracles, il guérissait les malades, na wakati ile miujiza iko nafanyika bantu beko naongezeka, puisque vraiment miracle ni piste ya solution par rapport ya bantu vile beko napata ma problème ndani ya maisha yabo.
Amen, amen. Na wakati ile bantu baranza kuya bamingi, Yesu anatambuka mai, mule mkutambuka mai, na bantu nabo banafanya tu juu ya kutambuka naye. Mais kule banenda, il fallait maintenant que beba prendre en charge. Ekonomi ilikuwa chini, abakukuye na makuta ya kuweza kurisha bantu. Hata kama sema batashikia sauti ya Mungu, Mungu atabatendea, mais tumbo na yoko na reklame. Amen. Alors Yesu anauliza Filipi ya kusema aba bantu tutafanya nabo je? Na wakati ile Yesu anaanza kupoze ile question, alikuwa mwenye kujua kila atafanya, mais anauliza ile question kwa ule ko disciple wake ya kusema ke aba bantu tutafanya nabo je? Na disciple wake ashikuwaze selon vile aranza kona Yesu yuko nafanya miujiza, mais ariwaza selon muntu, selon makalkili ya kusema ke tukutu na utu tumakuta tuloko tu atwene kuenea babantu bote. Haleluya. Ile mawazo ya Filipi muile niveau, muile degré haikupasha kuleta solution. Mais Yesu, mu mawazo yake en tant que Dieu, il était à mesure de donner la solution. Sachez bien que lorsque vous pensez comme un homme, lorsque vous faites des calculs, même pour cette semaine, uliza ule kompembeni yako ya kusema hii semaine unawazia kusema kibintu vizuri vitakufikia. Anakujibu je? Umulize ule kompembeni akasema muile maproje yako, mumakalkili yako, bile utafanya hii semaine bitabamba au bien bisabamba. Usiseme tu njua kusema hapa, umulize tu bien. Haleluya. Piske unajua kwa mtu ule anayua ke bitabamba, hata kwa macho yake kunaonekana kasema bitafanya nini. Umuangalie sasa ule kompembeni yako, eske réellement kunaonesha impression ya kusema ke bila atafanya hii semaine bitabamba au bien bisabamba. Unyangaririe yeye, piske mimi ni kumbari. Haleluya. Selon Philippe anangaria karikuta. Ikutu sa munyumba unangaria bwingi bwa batoto. Kwa kupime hivi mtuku nikasipaka bungu, kichwa kitakupasuka. Haleluya. Piske usha kujua mtoto na mtoto vile anakuriaka. Mena hii bunga, eske batoto hapa mitafanya je? Me Yesu wakati la ranza kuliza vile, alikuwa na solution ndani ya roho yake. Alikuwa na solution musauti ile ilikuwa mkinwa kyake. Alikuwa na solution puisqu'il était Dieu. Alléluia. Alors wakati le bana vérifier, ils ont trouvé que kuku mtoto mwa ule alikuya na mikate, alikuwa na samanki kiloko ayene kupita hata kubantu 10 kama bana kabula chini sana. Mais kupitia ile kiloko, bien-aimé dans le Seigneur, vile kupale ushwazia kusema una na kintu kukubale banakufa jana hii. Mais kama wewe unalamuka uyo ya kusema ke tu as quelque chose, pale Mungu anapasha kuanzia. Ambele kompemena ukasema kukupaka pale Mungu ataanzia miujiza ndani ya maisha yako ismani. Sema amen. Najua ke ulitoka kwako unakuja hapa unasema ke sina na kintu, shiwe pa mimi kuanzia. Mimi nakwambia ya kusema kama wewe unasema shiwe pa mimi kuanzia, me ule alikuleta hapa acha kujua pa yeye kuanzia. Ikutusa wakati ile Mungu anashikia mateso ya watoto wa Israeli, Mungu anaita Moize. Wakati ile anamuita Moize anasema wewe ukatoshe watoto wa Israeli mubutumwa.
Moïse en tant qu'un homme, puisque alikomelea munyumba Pharaon, anajua organisation ya Pharaon, anajua armée ya Égypte, comment il faut très puissante. Pour délivrer quelqu'un, il faut les armes. Il faut une armée bien structurée. Mais mitenda kubakomboa je. D'abord mimi mwenyewe hata mu niveau diplomatique shina na kusema kuzuri. Alléluia. Mais Mungu alijua pale alipasha kuanzia. Moïse asikujue ya kusema ke ile baton alikuwa nayo, ile ranza kupika banyama juu ya kubendesha gauche à droite kubapeleka kwa bokuria mayani, kumbi njo ilikuwa arme redoutable. Ambelo kompemena kwa sema aujue pao kuanzia, meula na kuleta hapa anajua pale ataanzia miujiza. Umwambie na ile assurance. Haina kusema ke kama wao ujue Mungu asatenda, hapana. Hata kama wao ujue meye Mungu anajua pale yeye ataanzia. Haleluya. Ismen, mimi nakwambia ya kusema ke Mungu anajua pale atabutone. Anajua ule atatushe. Anajua pale atafungula na wewe utafurahi. Na wewe utapata mfranga. Na wewe utatumika. Pale bali kujibiria, mimi nakwambia ya kusema ke batatoka na wewe utapita. Mie probleme yangu sina mu niveau ya kusema ke bitakuya je. Ile ni niveau ya bantu. Mais niveau ya yulu ya surnaturel Mungu anajua. Mimi nasema ke Mungu anajua. Pa ile fash hapa kukwe soko. Pa ile fash hapa kukwe ba commerçant pale balikuwa kuleta bintu. Mimi nakwambia ya kusema ke kila mtu wote arikala, arikuria, arijiba na binabakia. Hata kama krizi kwako, weka mkichwa yako sema munyumba yangu mitakuria, mitaziba na tutatupa na bingine. Na takabula bingine, na tarisha bantu bengine. Ambile kompemena kwa sema soko haikukuyepo. Umwambie bien soko haikukuyepo. Akukukwe prix pale akusema kenjwa okuza samaki ya okuza mikate tu sasa hivi na makuta haikukuye kwa barikuria. Mimi nakwambia ya kusema ke hii period hapana kuangalia ya kusema ke binapanda binashuka krizi kwako mewei utafanya nini? Utakuria. Mimi nasema ke ismen utakuria mzuri, utavala mzuri, utayenga mzuri, utavoyager, yote kile utapenda kufanya utekifanya. Hata kama mwenzako ule kompembena kwa nakuliza sema bitanza je, uyo ya kusema ke muyangu nivo misio pale bitanzia me wakumbingu anayua pale bitanzia. Haleluya. Filipe ashikujua me Mungu alikuwa mwenye kujua. Mimi nakwambia ya kusema ke ismen Mungu anayua pale atanzia. Ambilo kompembena kwa sa ismen Mungu anajua pale ataanzia. Sema amen. Kuku kitu kile kunakyo wewe unekineglijaka. Na mimi nakwambia sasa njoo paka pale Mungu ataanzia. Njoo pale Mungu ataanzia miujiza yake. Hapana kujinegliger. Hata souffle de vie ile kunayo. C'est déjà un miracle. Puisque wewe utashuhudia. Bale beku makabura benete na kusema juu ya utukufu wa Mungu. Abenete na kushuhudia. Mais aussi longtemps que unalamuka uyo ya kusema ke miujiza iko naanza ndani na maisha. Sema amen. Sema amen. Mungu asene kukupermettre ulamuke siku ya leo juu ya kuteswa et puis kukuleta hapa juu ya kuria. Mimi nasema siku ya leo hausaria. Yote surprise agreeable yote ile ilipasha kukuridhisha siku ya leo. Mimi nasema ke utapishana nayo. Au utafanya nayo collision, hapana, utapishana nayo, itakutafuta aisa kona. Mais vyote vya vizuri vile vitaleta furaha ndani ya roho yako utakutana navyo ni katika jina la Yesu. Mimi nasema utakutana navyo ni katika jina la Yesu. Ile mpumuzi iko napita ndani yako. Mimi nakwambia ya kusema ke journal leo Mungu anakupatia nayo. Tu t'es réveillé pour être béni. Ambia kwa pemena kwa sema miri la Mungu ashikwa leo ni njua mikubarikiwa.
Unajua ya kusema ke kilt matinal iko tu sawa wakati liba mama banalamkaka busubuhi. Journée yote mujima buchafu butanguka mu parcelle. Mais busubuhi utona mama na beba kifakio anaanza kufakia buchafu bote, anebukunja anaweka po moto. Mimi nakwambia vyote vile barifanya bushiku ndani ya maisha yako. Asubuhi ya leo avec la parole de Dieu tukune bifakia, tunebieka pamoja, tunabeba essence, tunaweka pale yulu, tunatafuta limeti, tunawakisha moto. Vyote vya buchafu vile baloji barimwanga ndani ya maisha yako. Ikuye malari ile barimwanga ndani ya maisha yako. Ikuwe blokaji ile barimwanga ndani ya maisha yako. Tukune ichoma asubuhi ya leo. Chote kile utafanya kitabarikiwa ni katika jina la Yesu. Manjia yote ile barikuwa benekweka mubaya tukune ikunja, tunaichoma, tunakweka manjia ya mzuri, ya wao kubarikiwa, ya wao kufurahi, ya wao kutemonye bukuba wa wote Mungu. Bakliyan batakufuata pale wiko. Minasema ke ile marchandise yako au kuyuze njuu ya wewe kuichunga, me uriuza njuu au kuyujisha. Minasema asubuhi ya leo Mungu akulete bakliani katika jina la Yesu. Minasema bakliani bakufate ni katika jina la Yesu. Franga ikufate ni katika jina la Yesu. Ubarikiwe ni katika jina la Yesu. Est-ce que nous pouvons applaudir très très fort pour la gloire de notre Dieu? Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Soyez délivrés ce matin. Que votre vie soit bénie ce matin. Hata kama sema maisha yako ilikuwa inakufungwa quelque part, mimi nasema ke inafunguliwa ni katika jina la Yesu. Tu n'es pas appelé à souffrir, mais tu es appelé à témoigner la grandeur de notre Dieu. Applaudis très fort pour la gloire de notre Dieu. Ok, tutapita kwa offrande. Reket mbili seulement. Ya kwanza mpaka vile nimwambia kusema ke kusa mama wale wanaamka asubuhi wanafakia tosha kuchafu. Amen. Est-ce que ignorer kazi ya shetani kwa kupaka vile ilifanyika usiku, kupaka vile ilisemewa na asubuhi ya leo vibebe vyote vya vibaya mjaishi na yeke pamoja vichome kwa sema na sheki yote fanya ni vichome, mablokaji vichome, maaksida, magonjwa yenye kushindwa, mablokaji vichome. Utanema sauti yako kwa katika jina la Yesu.
najua ya kusema ke baraka yako kile hata franga kidogo iliyokuwa nayo mboshi ya kusema ke kama leo unafanya rere kipoteshe kunaisha na mimi nakwambia kusema ke hausi ipotesha. Mungu atemultiplie. Ici même vyote vile utafanya Mungu atemultiplie. Hata kama sasa ukujue pale utaanzia na tunasema hivi Mungu anajua pale yataanzia na maisha. Wakati ile Yesu anabeba mikate na samaki anaenda nyumba ana Biblia inasema ke il a rendu grâce. Anashukuru Mungu biske Mungu anajua kusema ke hapa mimi nilipandisha nuru Mungu atemultiplie. Utashukuru Mungu. Utamwambia Mungu asante. Rends grâce puisque Mungu atamultiplier ma voix yako. Atamultiplier ma activité yako. Atamultiplier business yako. Clientèle yako ashikwa leo itakuwa exceptionnel. Nyanyua sauti yako umpigie Mungu asante. de bien cambio de China y Buda.